Hi, I'm Dario, and in this video I'll review Spinfire Short Pips rubber from Dermatialis Specialist. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you want to see the filled-in table, the link is in the video description. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Već dugo nisam igrao s gumom s kratkim pipcima i za ovu gumu sam se odlučio iz dva razloga. Prvi je jer sam prilikom testa drva Jola Čoučihao 90, koje je postalo moje glavno drvo za igru, činilo da bi to drvo moglo biti jako dobro za igru s kratkim pipcima, tako da sam htio provjeriti tu teoriju. Drugi razlog je bio jer sam prilikom proučavanja novo izašlih guma s kratkim pipcima vidio da je Spinfire jako hvaljen, pa sam se odlučio za njegov test. Zanimljivo je da Spinfire dolazi u svim mogućim bojama koje ITTF dozvoljava, a to su crna, crvena, roza, zelena, ljubičasta i plava. Isto tako postoje verzije bez spužve, te sa spužvom debljine 1,5, 1,8 i 2,1 mm. Što bi značilo da guma dolazi u 24 različite varijante, a ja sam se odlučio za plavu gumu sa spužvom od 2,1 mm. Guma ima 79 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 52 grama, a 38 grama ima rezana za Jola Čoučihao 90 s 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi. Osim na Jola Čoučihao 90 isprobao sam gumu i na Fanzendong ALC, ali o tome nešto kasnije. Mojim dosadašnjim recenzijama ste mogli vidjeti da s durometrom provjeravam tvrdoću spužve. To sam isto učinio i sa ovom spužvom. Shoro durometar pokazuje tvrdoću od 50 stupnjeva. Čini mi se to puno, a sam proizvođač nigdje ne navodi tvrdoću spužve, tako da službenog podatka nemam i ne mogu usporediti sa svojim mjerenjem. Prilikom igre se osjeti da je cijela guma nešto tvrđa, jer i pipci su isto dosta tvrdi, pa to sve skupa prinosi takvom osjećaju u igri. Kao uvijek, krenimo prvo od servisa. Ne znam može li se koja guma s pipcima biti bolja kod servisa od neke kvalitetnije backside gume, ali ono što je dobro je da s ovom gumom kod servisa možete lako iznenaditi protivnika, jer će mu biti teško procijeniti količinu rotacije. Guma ne daje rotacije koliko backside guma, ali daje nešto rotacije i onda je često protivniku teško procijeniti na temelju vašeg pokreta koliko zapravo rotacije ima u servisu, a pogotovo ako ne servirate s tom gumom cijelo vrijeme, nego samo povremeno. U sljedećih nekoliko isječaka smeća možete vidjeti da je moguće kod servisa dobiti i direktne poene. Kod prijema servisa je dosta bitno koliko je guma osjetljiva na dolaznu rotaciju, a s obzirom da se radi o gumi s pipcima koje redovito primaju manje rotacije, onda im je to prednost kod prijema servisa. Ova guma za gumu s pipcima prima dosta rotacije, ali povrat servisa je sigurno lakši nego s backside gumama. Kad sam već spomenuo ovu temu koliko prima rotacije, pogledajte u sljedećem isječku usporedbu koliko rotacije prima Hurricane 3, a koliko Spinfire.
Ne vidi se baš razlika između Hurricane 3 i Spinfire, jel tako? To je bilo sramno otvorenim reketom, ali pogledajte u sljedećem isječku što će se dogoditi ako lagano zatvorim reket. Sad kad su reketi bili lagano zatvoreni, otprilike pod istim kutom kod obje gume, sad se vidi da Spinfire ipak prima manje rotacije. Ovo je ključno kod dosta udaraca, a pogotovo kod bloka, ali o tome kasnije. Za kratku igru nije vrhunska, jer se loptica dosta odbija od gume i ima onaj trampolin efekt, ali je dosta dobra zbog manje osjetljivosti na spin i tvrđih pipaca. Tako da mogu reći da sam bez ikakve posebne prilagodbe odmah imao iznimnu kontrolu u kratkoj igri. Ovdje možete vidjeti kako to izgleda u igri s robotom, ali vidjet ćete kasnije u isjecima iz mečeva da sam lagano mogao skratiti lopticu ili odigrati drop shot. Ono gdje me guma iznenadila je u igri od stola. Gotovo svaka napadačka guma s kratkim pipcima postane potpuno beskorisna čim se malo udaljite od stola. Govorimo o tome ako želite odigrati napadački udarac od stola, a ne loviti. Kod većine takvih guma jedino što možete odigrati sporu poluvisoku lopticu, dok sa Spinfireom postoji mogućnost i napadačkih udaraca. Osim napadačkih, mogući su i defenzivni udarci od stola, ali s obzirom da se tu radi o napadačkoj gumi koja ima spužvu 2,1 mm, takve udarce nije baš lako izvesti. Zapravo, kad malo razmislim, zanimljivo je da tu gumu proizvode u OX verziji, odnosno bez spužve. Baš me zanima kakve su karakteristike te OX verzije i način na koji bi se s njom igralo. Pa ako slučajno netko od gledatelja ima OX verziju, napišite u komentaru način na koji igrate s njom, defenzivno, ofenzivno, blizu stola, od stola. Evo moj pokušaj s ovom Max verzijom spužve. Oni koji me prate znaju da opremu ocjenjujem ocjenama od 1 do 10 na način da uspoređujem sve vrste guma na tržištu. Iako sam rekao da me Spinfire iznenadio koliko je dobar u igri od stola, ne mogu mu dati ocjenu veću od 4. Ako ga uspoređujem s drugim napadačkim gumima s kratkim pipcima, onda je super. Ali ako ga uspoređujem s drugim tipovima guma, kao što je neka brza backside guma, onda je očajno u tom segmentu. Što se tiče količine spina, za gumu s pipcima je dobra i kao što sam već spomenuo kod servisa, možete iznenaditi protivnika jer mu je teško odrediti koliko spina ima na loptici. Tako da upravo sa spinom možete dobiti poene jer će vaš protivnik pomisliti da nema spina pa će mu se loptica dići visoko, a sljedeći put će možda reket zatvoriti više pa će loptica otići u mrežicu zbog manje spina i brzine. S obzirom da su pipci na vrhu glatki i nemaju previše gripa, s ovom gumom možete proizvesti dosta spina, ali postoje gume s kratkim pipcima koje mogu proizvesti još više spina. Jasno je da je dizajnirana da omogući spin igru,
Pipci su horizontalno poravnati s malim razmakom između njih, stožestostog oblika i većeg promjera. Sve navedeno doprinosi boljem spinu. Proizvođač navodi da je guma ekstremno brza. Tu se ne bih u potpunosti složio. Guma je brza, ali nije ni blizu ekstremnih brzina. Meni bi recimo odgovaralo da je još malo brža, ali ima nevjerovatnu kontrolu za brzinu koju nudi, tako da je omjer brzine i kontrole jako dobar. Kad već govorimo o kontroli, inače postoje gume s kratkim pipcima s kojim je jako teško igrati, ali sa Spinfireom sam igrao odmah bez većih problema, iako već dugo nisam igrao s nekom gumom s kratkim pipcima. Čak i igrači kojima sam dao da isprobaju gumu, a nikad prije nisu igrali s kratkim pipcima, su imali zavidnu kontrolu s njom odmah nakon par udaraca. Backhand flip nije problem izvesti jer guma daje dobar osjećaj za flip i to što je manje osjetljiva na rotaciju joj daje kod ovog udarca dodatnu sigurnost. Kod jakih rezanih kratkih loptica mi često treba da se malo priviknem na gumu, pa moram nekoliko serija flipova isprobati da se upoznam s gumom. Kod Spinfirea mi nije trebalo nikakvo upoznavanje, čak i iako se radi o potpuno drugom tipu gume od onog s kojim inače igram, već sam odmah od prve flipao bez problema. Pocket flipa ne mora biti dugačak, već je potrebno uz pocket prema gore malo još dodatno stisnuti prema naprijed, jer kod backside guma loptica ide preko mrežice u većoj paraboli, dok kod Spinfirera bolje linearno. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma očekivano jako dobra, isto kao i za blok. Kontrola kod aktivnog i pasivnog bloka je odlična. Kod aktivnog bloka možete dobiti dobru brzinu, a loptica ide linearno i ima lagano ometajuća svojstva. Kod pasivnog bloka uz poigravanje s kutom reketa možete zavarati protivnika s kratkim nezgodnim lopticama. Prije konačnog zaključka za koga je ova guma dobra, a za koga nije, prikazat ću nekoliko isječaka smećeva s različitim igračima. Isječci će biti fokusirani samo na one dijelove gdje u izmjeni većinom korišteni Spinfire, a navedenu gumu koristim na backhandu.
Različiti da se mi ne bi, jer svi znamo da vrlo lako možemo što odgovara. A od kuda prepisi? Sama, ona ti bude zaboravljena. Ono ti zaboravimo. Možeš s njima ovdje? Aj, probaj. Nauči ga nešto prvi put će na tom dnevu. Prvi put Ovu gumu sam isprobao na dva drva, Jola Chochi-Hao 90 i Butterfly Fanzendong ALC. S obzirom da su to dva slična drva, a za ovakav tip gume jako dobro odgovara tvrđe drvo, onda mogu reći da su se oba drva dobro iskazala, a pogotovo Chochi-Hao 90 za koji sam odmah i na početku pretpostavio da bi mogao biti jako dobar za bilo koji napadački soft. Nisam dugo igrao sa softom, odnosno s gumom s kratkim pipcima, i mislio sam da će imati problema opet se prilagoditi tom tipu gume, ali Spinfire ne zahtijeva od igrača puno prilagodbe jer se s njim može igrati skoro isto kao i s običnom backside gumom. To je po meni najveća prednost, ali i mana. U nastavku ću objasniti što to znači. Kome bi ih je preporučio? Mislim da je guma vrhunska za sve igrače koji misle s obične backside gume preći na igru s kratkim pipcima, tako da bez problema mogu preporučiti ovu gumu svim igračima koji razmišljaju isprobati prelazak na kratke pipce, jer prilagodba na ovu gumu ne bih trebala predstavljati problem, a steći ćete dojam kako igrati s kratkim pipcima. S druge strane, ako već igrate s kratkim pipcima i već imate iskustva s tim tipom gume, mislim da ova guma nije dovoljno opasna, odnosno ja je sebi ne bi ostavio dugoročno na reketu, već bi ju iskoristio samo kao tranziciju s backside gume na gumu s kratkim pipcima, jer je previše slična backside gumi i kad bih dugoročno gledao, onda bih prije igrao s backside gumom nego sa Spinfireom, jer ometajući svojstva nema skoro nikakvih. Govorim za ovu 2,1 mm spužvom, vjerovatno s tanjom spužvom ima više ometajućih svojstva. Igrači s kojima sam igrao meč
a nisu na početku meča provjerili moje gume, ponekad do kraja meča nisu ni shvatili da igram sa softom, što odmah govori koliko guma ima ometajućih svojstva. Kad sam već spomenuo ta ometajuća svojstva, neki softveri s kojima sam prije igrao isto nisu imali velika ometajuća svojstva, ali apsolutno sa svim sam mogao iskoristiti barem jednu stvar, a to sa Spinfireom ne prolazi. Servirao bih kratku rezanu lopticu sa puno sidespina i ako protivnik nije vratio servis sa flipom i poništio sav moj sidespin, već samo gurnuo lopticu preko mrežice natrag meni, ja bih sa bilo kojim tim softom odigrao topspin i s obzirom da je na loptici bilo još sidespina od mog servisa, kad bi takva loptica došla ponovno k protivniku, odskočila bi uvijek u jednu stranu. I to toliko jako da su redovito moji protivnici promašivali cijelu lopticu, jer bi ih pogodila uz glob ili prošla prokraj reketa. To je znalo biti jako frustrirajuće za moje protivnike, ali toga nema kod Spinfirea, odnosno ima, ali je tako malo izraženo da ne stvara probleme. Pretpostavljam da je to zbog konstrukcije pipaca, jer su jako tvrdi i na vrhu glatki. Uglavnom, za ulazak u svijet guma s kratkim pipcima i upoznavanje tog stila igre definitivno veliko da. Mislim da ne možete odabrati bolju gumu za to, ali za dugoročno igranje s ovom gumom za mene ne. Vidio sam da dosta igrača hvali ovu gumu, zapravo nisam vidio ni jednu lošu stvar da je netko rekao o njoj, tako da sigurno kod puno igrača ima prolaz i dugoročno. Dosta se igrača odlučuje za Spinfire koji već godinama igraju sa gumama s kratkim pipcima, ali moje mišljenje je da je bolje u tom slučaju dugoročno igrati s backside gumom jer nudi puno više. Ali svatko odlučuje za sebe što mu bolje odgovara za njegov stil igre i kao što ste mogli vidjeti iz ove moje recenzije, ova guma može ponuditi dosta toga. To je bilo to za ovaj test. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stvarno teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.